ଆମର ଏଇ କଫ୍ ସିରପ୍ ଉପରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ୱାଚଫୁଲ୍ ଅଛୁ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କାମ କରୁଛି। ଗତକାଲି ଏକ ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସୋର୍ସରୁ ଖବର ପାଇ ଏସଡିପିଓ ପଦ୍ମପୁର ଆଇଆଇସି ପଦ୍ମପୁର ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରି ତିନି ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ସେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଧରିଲେ ଦିଟା ଟୁଙ୍ଗା ଯୋଉ ଭେଟରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ପାଣ୍ଡେ ଝଙ୍କରପଲ୍ଲୀ ପଦ୍ମପୁର ସେ ଥିଲା 20 ବଟଲ ଧରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସ ପାଣ୍ଡେ ଠାରୁ ଆଣିକି ପଦ୍ମପୁର ସହର ଏବଂ ପାଖାପାଖି ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତାପରେ ଧରା ପଡିଲା ଏବଂ ସେ ଦି ଜଣ କୋର୍ଟ ଲଢଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଧରିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଛକଟା ହଉଛି ଗଡଘାଟି ଛକ କଣ ଗଡଭାଟି ଛକ ହଁ ପଦ୍ମପୁର ଗଡଭାଟି ଛକ ସେଟା ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟଟା। ମାଲଟା ଆସିଥିଲା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା ନୟାପଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଟୁଙ୍ଗା ଯିଏ ସେ ହଉଛି ମେନ୍ ସପ୍ଲାୟର ସେ ଆଣି ସପ୍ଲାଏ ଏ ତ ଜଷ୍ଟ ଧରା ପଡିଲା ଆମେ କରିବୁ ତଦନ୍ତ ଜଣା ପଡିବ ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କାହିଁ କ'ଣ କାରଣ ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ କାରଣ ଯୋଉ ରୁଟ୍ରେ ସେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆମର କାଲି ଟାଙ୍କା ଲାଗିଥିଲା ଦୁନିଆରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ପାଖାପାଖି 7-8 ହଜାର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି ପ୍ଲସ୍ କିସାରେ ବୋଲୁଛି ସେଥିରେ ସେ ଦୁନିଆ ଗଳା ବାଟରେ ବସି ଯାଇଛି ତାମାନେ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ पुलिस को धुआं बाटे देई गला धरा पड़ी जो गप सिरप धरा जायछि तार मूल्य केते हो पाखापाखि 40 पाखापाखि हो एमाने को रूट क्रॉस करछ एमान रूट आश्चर्य भुवनेश्वर आश्चर्य भुवनेश्वर आसी साइड रोड जाई छन साइड रोड जाई पास करा से चेष्टा करते पदम खसी पड़ा से धरा पड़ी जाउतला कोठी जाउतला पदम डिलीवरी हो तांकर डिमांड कस्टमर जो जो टाइप अछनी एडिक्ट तांकर डिमांड जो तेणु तांको डिमांड अनुଯାୟୀ प्लस आई जो बर्तमान ट्रांसपोर्ट बंद होउची एनफोर्समेंट अछि एमाने पाखापाखि 30-40 टाइम्स जहाँ किणुचनी 40 टाइम्स 50 टाइम्स ट्रांसपोर्ट माने सर जहाँ जण दी जण होचन किंग पिन ए दी जण किंग पिन आमे चलिचु हम पछा कोन केस अछि से माने कहा को आ सप्लाई दोदले से पाखापाखि दुकान इंट्रोडक्शन चलीची पुनी ताकु आमे कष्ट आमे आनिमु ये पुलिस कष्ट आनिमु गुजरा व्यापारी मान रुंतु आमे जो कोर्ट लिमिटेशन 24 भीतर पुट अप करिवु। अच्छा या पर पुलिस रिमांड नबु से कहा को सप्लाई करथला दुकानी की है से यार को ग्रुप रो कस्टमर अछन धार करी आपन प्रीवियस रेस्पेक्ट कहिची ठीक कहिची एवं हेडा पुश ठीक करची एवं या पर रिमांड आनिबु यार प्रॉपर्टी कोन ये सोर्स ऑफ इनकम कोन ये जो 30-40 लाख जो किनी के आनी मगड़ा आनी ना मुसी से आणला कोन तार सोर्स ऑफ इनकम कोन एक्चुअली जेतिकी पैसा देइची बर्तन जहा देइची 30 लाख बिके माने मिनिमम 10-15 लाख करथिबो से पैसा कोठा आणला यार सोर्स ऑफ इनकम कोन प्लस या प्रॉपर्टी कोन मु जहा कहिची स्टिक अप करी ऑलरेडी आरंभ है धैर्य धर आप देखुचनी एवं भी देखुचनी पुणी आगे देखिए आम टीम अलर्ट अच्छी पुणी धरबू देखिए तदन जना पड़ी दुईटा आक्यूज अरेस्ट होती एति गाड़ी कौन पिकअप भ्यान गाड़ी मोबाइल दुईटा 2 नंबर मोबाइल फोन अच्छी क्या 1733 टका अच्छी गोटे टाटा OD 02 DP 4745 आपण टिके सहयोग करंतु आउ निज पिला मानकु जो जानछन जे जो माने परिवार भीतर व्यवहार करछन ताकु दूरी रखंतु लोक बुझांतु हमकु सहयोग करंतु आमे माने जीरो बेस्ट टॉलरेंस अवस्था अछु बट आमे पुलिस प्रकार लोक बाहर पहुंचे देबो आपण टिके सहयोग कले आमे संपूर्ण सहयोग करिवु एवं फलप्रद कथा ए जो विषय फलप्रद हबो।